ना उपस्थित सेठारे जनवरी 23 तारीख रु सजिया साई हे गलानी जेउ दिन तार चंद्रायण कार्यक्रम थिला दाना दिया गला हरिवंश बसला केले शेष दिन मां अति सीरियस हो गला परिवार रे कांद वाली पड़ी गला आत्मा तो आसी दुनिया बुझिबो आज 80 जनर काली नथिबो समस्त जानछंती आमे समस्त आछन समस्त जिबा बापा ही चले जाइछंती मां भी जिबे आमे भी जीवु दिने किंतु मनरे गुटी आशा विलास पूर्ण हो पाला नै नय मन हाथ असुदे गला मुकुआस आप काई कांचो मार किसी ओवर नहीं मां जदी चली जाए ये अधम जो भी जाने से आज ताको परिचालना करि पाला नहीं यही मन जो आशा विलास को पूर्ण होला नहीं यही पाई मो मन दुख मां तो आसी जीव आमे भी समस्त जीव ये दुनिया को जिया आसी से भी जीव के आगे चिरस्थायी नुहे जीवन धन जीवन जौवन सब अस्थायी जी आसी से जीव ये मरते मुंडे जी आसी से दिन दिन चले जीव अति बड़े जगन्नाथ दास आपन श्रीमद ओडिया भागवत लिखले करे मंगल देह होए देवता होए मरए देवता होए भगवान जैसे जन्म नहीं तांको दिन जीवाको पड़िबो केही रहि ना बापा से पाई मोर मन दुख होय नै केही रहि ना आपन आउ पछे अल्प समय रे कहै कवि राधानाथ राय लिखले रहि नाही केही रहि नाही जे भवरंग भले करे जाओ गोगते बसथा कोन कहला मां बोलछे मानी तो से आलू खाइबार मन नाही कोन करबी समस्त जानि छथि आपण माने मोर गाई 6-7 रे ताकर सेवा मो जीवन ठीक जाउ गाय जन्म इधर काम सारी जीविका दिला गला इनका समय गाय जन्म को पाठी फिरले संध्या रे आदि खाउची रजपुत्र आदि जाओ गाय जन्म को पाठी फिरले ना बोले गाय मान गाय गाय जन्म कर चले देखम के दुनिया रे प्रभु अछंती किए विश्वास करबे प्रभु ना ठाकुर अछंती धर्म अछि सत्य अछि गाय जन्म कर सुन ना गाय जन्म कर रे माछरी खेलना इधर बोगले कुर्सी करी दो गाय आखिर लोहड़ी पड़ला हे प्रभु बहुत सारे उठी दो वो वंची थिला अवस्था रे मते जेमिति वंची को न अच्छा माट आशीर्वाद पाई के चामल करी एति के दया कर मो बहु के भलो कर जाओ आसी गाय को सेवा कर साला अपन बहु निकट पहुंच गई बहु डाकी दिन बहु जवाब दो नथला सुनु नथला पाटी खोलु नथला जवाब देला जण बुझाउ के खुशी हे गले पचांगा वो कोन खाइ किछ ना पीब लान सा छुट जाओ जब उठिला आपे आपे उठिला बसला चा पीला खाइला जाओ आदि कोन किछि भलो रे अछि मझे मझे टिके डराई दउछि ते उसुगा धर जा जाओ वो जाइना प्रभु को निकट मानु अनुरोध करी विरोध मानु बंदे शीघ्र पला मुझको दे जानते के दया करते बहुत सारा लोग पारे परंतु जाओ देखंतु से ठाकुर का आशीर्वाद अछि जा से प्रभु हां वो को भलो रखी ध्यान दे ओ हनुमान आज से मां निकट को जाई छी हां आज पहुंच जाई छथि कि ना अंजना से के अंजना बनरे अरे काहे मते ध्यान करू काहे डाकिलो ना मां माजी मोर नातिनी चंद्रकांति एवं नातनी जे चंद्रा चित्रांगद को मो शरण देइछि सेपटर प्रभु आजि मोटे कट को पत्र लिखिलंते आज संध्या पूर्व तार मस्तक लागिछि वाह 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 कोन करबी मा इन पत्र उधार चले ना बताजी तोते डाकिला को पड़ला मते आशीर्वाद करे किछि उपाय दे मा कहिछि अंजना मदर इ तो फास्ट टीचर देया चाहिए मा ही प्रथम गुरु मां कौन कहला बाबूरे से मर्यादा पुरुष रामचंद्र संग्राम कूल के से निश्चिंत संग्राम करबे अच्छा तू बाबू मुझे कथा को मानिबो कोन से बुझ करनु
ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରହାର କରନ୍ତୁ ତୁ କିନ୍ତୁ କରିବୁନି ସେ ତାଙ୍କରି ନାମକୁ ଧରିଯିବୁ ଭବସାଗରରୁ ପାର ହୋଇଯିବୁ ମଞ୍ଜନା ଏଇ କଥା କହିସାରିଲା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତିକି ନେଇକି ଫେରି ଯାଇଛି ହନୁମାନର ଆଶ୍ରୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭିତରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଅଛନ୍ତି ଭୂତ ଏପଟରେ ଫେରିଗଲା ଫେରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ର ପଢିଲା ମାତ୍ରେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦକୁ ଦେଇଦେବ ମୁଁ ତ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେ ଦେବ ନାହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧୀ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ତ ଦେଲା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ତିରସ୍କାର କରି ମୋତେ ବିଦାୟ କରିଦେଲା ସତ ରାମ ସତରେ ସ୍ୱାମିତ୍ର ଦେଲେ ଲଟିବେ ଅନିତ୍ୟରେ ସତରାମ ସତ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏକତ୍ରିତ ହେଲେ ବି ସେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦକୁ ଦେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି ତେଣୁ ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଚାରି ଭାଇ ଏବଂ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଅନ୍ଧନାଥଙ୍କୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କହୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ଆପଣ ଦେହକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦକୁ ଦେବି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ହନୁମାନ ପ୍ରଧାନିତ ହେଇକି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହନୁମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବାଣ ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଆରେ ଛୁଟିଲା କାଳେ ଛୁଟିଲା କାଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ବାଣ ନିକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ହନୁମାନର ସେ ବାଣ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରୁନାହିଁ ସବୁ ଫେରି ଆସୁଛି କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାରାମ ବାହାରିଲେ ଆଗରୁ କହିଛି ଆତ୍ମନାଦି କାରଣ ସଗୁଣ ନିଗୁଣ ସେ ଆତ୍ମାରାମ ବାହାରିଛନ୍ତି ରାମ କଣ ଗୋଟିଏ କେତେ ରାମ ଦୁନିଆର ଅଛି ସେଇ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ କହିଲେ ଏକ ରାମ ଦଶରଥ କେବେ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ ସମସ୍ତ ଭାଷା ରହିବା ଦରକାର ଯାହା ହଉ ସେଦିନ କିଞ୍ଚନ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଶିଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛି ଆତ୍ମାରାମ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ହୃଦୟରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାରି ଭାଇ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଶର ନିକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି ହନୁମାନର କୌଣସି କ୍ଷତି ହଉନି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ କହିଲେ ଧରୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ
ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଇପାରିବେ ମତେ ମାରିଲେ କଣ ମାରିପାରିବେ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମତେ ଯୋଉ ବାଣ ମାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ବାଣ ମାରୁନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ମୁଁ କହିଛି ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ ଅନୁଯୁଦ୍ଧ ଚାରି ଭାଇ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବାଣ ମାରିଲେ ସ୍ୱର ଲେଖକ କଲେ ହନୁମାନ କଣ ବାଣ ମାରୁଛି ନା ବାଣ ମାରୁଛି ତା ବାଣ କଣ ରାମ ନାମ ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ ବହର ଫେରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ବାଣ ମାରିଲେ ମୋର ବି ବାଣ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ନାମ ହିଁ ମୋର ବାଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଧରୁଛି ଆପଣ ମୋର କିଛି କରିପାରିବେନି ଆଜି ମୁଁ ବି ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ମାଙ୍କ ଭାଇ ମୋ ମା ସୀତା ମତେ ବର ଦେଇଛନ୍ତି ମା ସୀତୟା ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅମର ହେବି ଆଜି ଭକ୍ତ ମଣ୍ଡଳକୁ ଯିଏ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମରନ୍ତି ସମସ୍ତେ କଣ ମରିଛନ୍ତି 7 ଜଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବାପିନ 7 ଜଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି 7 ଜଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯୋଉ 7 ଜଣ ତାଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଲେ କେତେ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ନା ବଳି ବ୍ୟାସ ହନୁମାନ ବିଭୀଷଣ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ମା ଜାଗା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୋର ଅସ୍ୱସ୍ଥ ମା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୋଗାକାନ୍ତ ଶରୀର ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦିନେ ହିମାଳୟରେ ଜଣେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ରୋଗାକାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ହେଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଶରୀର ନେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ସେଇ ଅଭିଶପ୍ତ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ମା ରୋଗାକାନ୍ତ ବଢି ପାତାଳରେ ବଞ୍ଚିଛି ବ୍ୟାସଦେବ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ହନୁମାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବ୍ୟାସ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ସପ୍ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଭାତ ଧରିଲେ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା 7 ଜଣ ଇଏ ଗଲେ ପୁରୁଷ ଆଉ 5 ଜଣ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ମା ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ଏ ଭବସାଗର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ 7 ଜଣ ପାରିଲେ ଅହଲ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ତାରା କୁନ୍ତି ହନୁମାନ ଆଜି ଅମର ବଞ୍ଚିଛି ସେ ତ ମନା କରିଦେଲା ରାମ ଫେରି ଆସିବେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏଠି ଭାବିଲେ ଏ ଯୋଉ ବାଣ ମାରୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନର କିଛି କ୍ଷତି ହଉଛି ସିଏ ରାମ ନାମ ଧରୁଛି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମତେ ମାରି ପାରିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଏଠି ଟିକେ ଚାଲାକି କରିଛି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଟିକେ ମାୟା କଲେ କଣ କହିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆଉ ତେଣୁ କଲେ କଣ ସେଇ ଜାଗା କାମ ଅଛି କାନକୁ ଜନୁପତି ଛାୟା ମାୟା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଲେ କଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଛାୟା ମାୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦେଲେ ତୁମେ ମୋ ପତିଦେବଙ୍କୁ ମୋ ପଣତ ଆଡୁଆଳରେ ରଖିଦିଅ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ କଥାରେ ଏଠି ଛାୟା ମାୟା କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଣତ ଆଡୁଆଳରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଆଉ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ପଡି ପାରିଲା ନାହିଁ ଦିବସ ଅଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା
बोलेगा सन्ध्या तेणु सन्ध्या हो जाए सन्ध्या एपटे कौन है ना विश्वामित्र देखले कि हे राम तुम्हें सत्य करथिलो संध्या पूर्व देव देखो पश्चिम दिख बेले सूर्य देव अस्त हेबाको बसिले जेते शीघ्र करूछ तमे चित्रांगद सत्य करछन्ती कोन ना मु जति आज संध्या चित्रांगद शिरो नथिए मु शिरोटा देखि जाई नै चंद्र कोन करता खड़को पड़े दउछ विश्वामित्र जरा धरछन्ती हनुमान भागिला ये पथि हां भल लोटा बना दे गाय गाय धुआ दे जाई समुद्र में काला विसर्जन करे सानवासी देटा नाउ दे तो कोई लाग रखी काम धास करबा किछि बाटा जाई कांटर बड़ भाई गला सुरक्षा बड़ जति लागे ना चित्रांगद बाहर आसिला सेपटे सूर्य देव छाया माया को आदेश देले विश्वामित्र से जो तांकर स्थान पड़े दिन तो 2 घड़ी अछि बड़ा पड़ी गला सूर्यंकर किरण पड़ला विश्वामित्र डाकले हे राम देखो पश्चिम दिगरे सूर्य अछंती दिन 2 घड़ी अछंती देखो चित्रांगद तुम सम्मुख रे तेणु तुम्हें कर चित्रांगद चित्रांगद मस्तक छेदन कर हाथ में देले वो पितृ तर्पण करबी हे गोसावाच बोदंड गुण काटो चित्रांगद यही समय जेतबेले रामचंद्र जो जाई छथि चित्रांगद निकट वध करिबा पाई देवर्षि नारद दास कोन काई देवर्षि नारद जाओ से ब्रह्मा के देवर्षि नारद हमर भक्त से चाहतिला पूरा नाटक केमिति तो युद्ध हेको बड़ भक्त बोली हनुमान प्रमाण है आको अपमान तो तेटा प्रतिशोध रवा पाई हेको नारद करथिले हे पड़ी लगाई हठात देवर्षि नारद आसे पहुंची डाके प्रभु 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 आपने भूल करंतु नाही आपन का दयार सागर आपन तो मारी बाबू जाउ छथि विश्वामित्र आपन को तर्पण नष्ट हो जाता पान बळदा रक्त रे कोन तर्पण करले रक्त को पवित्र रक्त रे केमिति तर्पण करले ना आपन कहिसंती संध्या 7 दिन संध्या पूर्व चित्रांगदर शिर दरकार बा मस्तक दरकार आपन चित्रांगद को क्षमा कर दियंतु चित्रांगद आपन को पाद तळे 7 थर मुंडिया मारी क्षमा प्रार्थना मागो जाओ चित्रांगद को क्षमा प्रार्थना मागिया परामर्श देछंती।